Nagtabi ka. Hindi pala barbecue. Ano? Tabi kayo. Red pepper. Ano yan? Shaka-shaka ka man. Ano flavor yung shaka-shaka mo? Cheese. Ito, ano flavor? Red pepper. Red pepper. Okay. Bawa naman, red pepper kayo. Ano yung shaka-shaka? Ano laman? Chicken. Chicken. Saka-saka siya ba? Ganun ba yun? Saka-saka. Ayun, shaka-shaka-shaka. Ikaw din, Adi, shaka-shaka ka. Ayun na, shaka-shaka-shaka. Let's see, your shaka-shaka cheese. Yes, cheese. Can we see it, Huh? Mama? Ako. Ikaw. Red pepper. Pepper. Pinutuloy yun, patuloy pong araw. How's it? Yummy, yummy? Pwede na din. Anghang. Oh, Mama. Oh, lasang cheese. Bawal na yan. Ayoko niyan.